अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, मेरे नाज़रीन। हकीम सलीम अब्बास बोल रहा हूँ और आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लाया हूँ और लाजवाब नुस्खा, क्योंकि सर्दियों की बिल्कुल यानी अरूज है, तो आप भी सर्दी से बड़े लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे और कुछ सर्दियों से परेशान भी होंगे। तो हम तो मुल्तान में बैठे हैं। मुल्तान में तो इतनी खैर सर्दी का वो ज़ोर शोर नहीं होता, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, अपर पंजाब हो गया, मरी कागान कलाम और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान वाले और दूसरे जो KPK वाले, तो वो बेचारे सर्दी से ज़्यादा मुतासर होते, क्योंकि बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे हालात में एक मर्ज़ है जिसको वजल मफासिल बोलते हैं, गंठिया या जोड़ों का दर्द। तो वो सर्दी अरूज पे होती है, तो ये दर्द भी अपने अरूज पे होता है। जो सर्दी बढ़ती है तो ये जोड़ों के दर्द वाले जो मरीज़ हैं, इनका मर्ज़ भी अपने बाम अरूज पे होता है। तो मैंने चाहा कि अपने दोस्तों के लिए, अपने व्यूवर्स, अपने सामईन के लिए, नाजरीन के लिए, जोड़ों के दर्द, गंठिया के लिए, वजह मफासिल जिसको बोलते हैं, नुकरस, छोटे जो दर्द जोड़ होते हैं उनके जो दर्द होता है, तो हड्डियों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, अधड़ंग के लिए और टांगों में दर्द के लिए, तो ये जितने भी दर्द, हड्डियों के दर्द और जो भी इससे मुल्हिका है, ठीक है जी, तो उन तमाम जो दर्दों को ख़ात्मे के लिए, उनका कला कमा करने के लिए मैं ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ आप लोगों की खातिर, ताकि इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और ये ऐसा नुस्खा है, आपने बड़े बड़े नुस्खे देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूब पे, तो खैर इतने अच्छे नुस्खे कोई नहीं देता, लेकिन मैं अपने दावे पे कायम हूँ कि मैं जो भी नुस्खा अल्लाह के फजल करम से दूँगा, एक तो एक नंबर नुस्खा होगा, दूसरा काम करने वाला होगा, लाजमी काम करेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरा नुस्खा कोई बनाए और उसको फ़ायदा ना पहुँचे, क्योंकि अल्लाह ताला की जो हिकमत है, जो मुझे दी हुई है, अल्लाह की तरफ से दान की हुई है, उस ज़ात पे मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ। उस ज़ात पे जो है ना, मैं बड़ा ममनून हूँ उस ज़ात का कि उसने मुझे ऐसे इल्म से नवाजा जो मखलूक खुदा का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इल्म, नॉलेज वो अपनाओ जिससे फ़ायदा पहुँचे, ठीक है, लोग मुस्तफ़ीज़ हों। तो मैंने हिकमत को चूज़ भी इसलिए किया था। और जब कोई दोस्त मेरा नुस्खा बनाता है, या अगर वो नहीं बना सकता तो मुझसे मंगवाता है, तो फिर वो अशश के बोलता है कि वाह सलीम अब्बास, वाह क्या बात है, नुस्खा तो काम का और काम कर दिखाता है। ये नहीं कि नुस्खा बनाओ और काम ना करे, ये कैसे हो सकता है। हकीम सलीम अब्बास नुस्खा बनाए, उसकी तरतीब दिया और नुस्खा हो और वो काम ना करे, नहीं भाई नहीं, उस दिन फिर मैं हिकमत छोड़ दूँगा। जब ये मेरा नुस्खा, मेरा तरतीब दिया हुआ नुस्खा और काम ना करे, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है मुझ पर, ठीक है। तो मेरे वो नए नाज़रीन जो चैनल पे आए हैं, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आगे दोस्तों को और शेयर भी करवाना है, ठीक है जनाब। नुस्खा मैं जनाब की नज़र करता हूँ, बताता हूँ। ये है जनाब सना मक्की। ये पिछले दिनों में इसका बड़ा ज़ोर शोर था, सना मक्की, लेकिन इसकी जो डंठल वगैरह हैं इस टाइप की, ये लाजमी निकाल देना है, ठीक है जनाब। ये सना मक्की जो है ना, इसको साफ़ सुथरी अच्छी वाली लेनी है, सना मक्की। ये मक्का से जो सना आती थी उसके नाम से अब तक ये मौसूम है। जो मक्का की जो सना है वो सबसे, दुनिया की सबसे बेहतरीन सना है, ठीक है जी। वो जो पत्ते होते हैं और बेहतरीन इसका इस्तेमाल है, और कब्ज़ कुशा भी होती है और मैदे को बड़ा स्ट्रांग करती है। और जिनके मैदे ठीक नहीं होते या ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेला अगर इसको भी इस्तेमाल कर लें तो वो काफ़ी उसको अफाका मिलता है। बहरहाल हमारा जो मतम नज़र है वो वजल मफासिल का नुस्खा है, उसकी तरफ हम आ रहे हैं, तो उसका ये नुस्खा पेश किए जा रहे हैं। तो ये पहले आपने ये सना मक्की लेने, लेकिन इसको चुनीदा कर लेना है, यानी इसके उसके जो डंठल हैं वो निकाल देने, सिर्फ पत्ते पत्ते यूज़ करने हैं, फिर फ़ायदा होगा। अगर बादल न खास्ता ये डंठल वगैरह ये बीच में रह गए, डंडियाँ इसके अंदर रह गई और आपने पिसाई कर ली, एक साथ पिस गए, तो फिर न कहना, फिर बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान शुरू हो जाएगा। इसलिए हिकमत की बातें हैं मेरे दोस्तों, सुन लिया करो। इसलिए मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि यार मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करो,
سکپ نہ کیا کرو. اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے دھڑ بس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک بھائی سنا میں نے کہہ دیا, لیکن یہ بھی تو دیکھو نا اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو کس ترتیب سے ڈالنا ہے. اگر سنا لے آئے اور جا کے رگڑ دی, نہیں بھائی اس کو دیکھنا ہے, اس میں ڈنڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس میں نہیں جانی چاہیے. اگر وہ چلی گئیں تو پھر بجائے فائدے کے نقصان شروع ہو جائے گا اور پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے, وٹ اٹھیں گے جس کو سریکی بولتے ہیں وٹ, تو وہ مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. ہاں تو اس کو صاف ستھرا کر کے پیسنا ہے. پھر یہ ہریڑ لینی ہے, یہ ہریڑ, یہ صاف ستھری ہریڑ ہو, زیادہ پرانی نہ ہو, اور یہ سبز ہریڑ جس کو پیلی ہریڑ بولتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے معدے کی بیت اصلاح کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہندو وید حکیم تھا, تو وہ ہر مرض کا علاج ہریڑ سے کیا کرتا تھا, ہر مرض کا علاج, اور ہر موسم کے حساب سے اس کو وہ ترتیب دیتا تھا. یعنی مختلف موسموں میں مختلف طریقے سے, کبھی نمک کے ساتھ, کبھی شکر کے ساتھ, کبھی دردرا, کبھی موٹا اس کو پیس کے, کبھی باریک کپڑ چھان کر کے, کبھی کسی بدرگاہ کے ساتھ. کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہریڑ سے وہ ہر مرض کا علاج کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ سچ بات میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اتنی اچھی چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہریڑ صبح صبح یا رات کو ایک دو ہریڑ مربے کی وہ دھو کے, پانی سے دھو کے, پھر چاندی کے ورق لگا لو, جو ویسے کھا لو, چباتے رہو گٹک اس کی پھینک دو, تو وہ بھی بڑے فائدہ پہنچاتی ہے آنتوں کے لیے, معدے کے لیے. تو یہ ہریڑ ہو گئی. 50 گرام یہ لے لو, 50 گرام سنا لے لو صاف کر کے, 50 گرام یہ سونٹھ لے لو, سریکی میں جس کو سنڈ بولتے ہیں ویسے سونٹھ بولتے ہیں. یہ ادرک کی خشک شکل ہے, 4 گنا یہ گرم خشک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, طاقت میں بڑھ جاتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے فلفل دراز. ٹھیک ہے, ایک فلفل سیاہ ہوتی ہے, یہ فلفل دراز ہے, لمبی شہتوت, خشک شہتوت کی مانت, لیکن انتہائی کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بڑے اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں. حکمت میں اس کا ایک نام ہے. جو لوگ حکمت جانتے ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, یہ کیا بات ہے, یہ زبردست قسم کی چیز ہے. فلفل دراز 50 گرام یہ ڈالنی ہے, اور اس کو ڈالنی ہے, یہ 50 گرام ہے, تو یہ سرنجان شیریں آپ نے ڈالنی ہے 100 گرام. اس کو ڈبل ڈالنا ہے. اگر یہ باقی چیزیں 50 گرام ہیں تو سرنجان شیریں آپ نے ڈالنا ہے 100 گرام. اسی کے نام سے میں نے جو معجون کا نام رکھا ہے, معجون سرنجان. یہ شہد کا استعمال کریں گے, دیسی شہد منگوایا, دیسی شہد خالص بیری والا, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ 1 2 3 4 5 چیزیں. ٹھیک ہے, اس میں ہو سکے تو تھوڑا بہت زیرہ بھی ملا دینا, 25-30 گرام وہ بھی ملا دینا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ معجون بنانا ہے اس کو. ٹھیک ہے, معجون یہ ساری اچھی طرح سلایا کرنا ہے, پیسنا ہے کپڑ چھان کر کے. پھر آپ نے اس میں یعنی دگنا, اگر یہ چیزوں کا وزن اگر 200 گرام ہے تو 400 گرام آپ نے شہد ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھی طرح ملا کے تو ڈھکن بند کر کے اس کو رکھ دینا ہے. لیکن جس برتن میں اس معجون کو ڈالنا ہے اس کا دیکھنا کہ کم از کم تیسرا حصہ خالی ہو. ٹھیک ہے جناب. بالکل بھر کے نہیں رکھنا, تاکہ اس میں خمیر وغیرہ تھوڑا بہت اگر اٹھے تو وہ ڈبے سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے جی. ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد پھر اس معجون کو استعمال کرنا ہے اگر خود بنانا تھا. ٹھیک ہے جناب. یہ میرا نسخہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.